Turang rasenina ibas Tuhan ta Yesus Kristus, selaku serayan Tuhan ikatakan kami menjua-jua ras selamat wari minggu manbanta krina. Ibas benar kebatin mari dage sidengkehkan momo karena perdalanan perpulungan Tuhan, bagi rencana pelayanan gereja anta kubas wari-wari sireh enda. Ibas warta gereja nggo isarkan kami manbandu kam krina ibas WA jemaat. Kata penaruh kekelengan di Tuhan, minggu enda ema wari raya Pentakosta. Si ertina dibata nehken padanna, mereka kesah si badia si jadi penampat man manusia. Ibas dalani kegeluhan enda. Maka arah kebaktian enda mari si talangi pusuta guna idemi kesah si badia. Si puji Tuhan ta rende kita ibas KEE nomor 245 ayat sada sah si petelukan si babai song leader ras organista. Oh kesah si badia Kebaktiin Pentakosta enda lid ibas gelar di bata Bapa ulu kegeluhan ibas gelar anakna Yesus Kristus hingga mate ras nangki ku surga ras ibas gelar kesah si badia sireh guna nemani kegeluhan manusia seh rasa lalap mejuah-juah man banta si inggo ngaloken kesah si badia ibas pusuhta. Amin. Karena perbahanan ras sura-sura di bata. Terjawab malaikat nina, kesah si badia pagi nusurku babondu, janah kuasa di bata ringan ibas kam. Perbahan sieme, maka anak si ipupus due pagi badia janah iglari anak di bata. Lukas sada ayat 35. Terpalaskan kata di bata enda, si puji ia aluraduras kita ngendeken, kitab mendenta 177 sada seh si petelukan ibabai musik ras song leader.
kelengeni di bata kekelengan badia nusur kapku dunia nemani manusia Yesus kamesi perkuah pengketi pusuh kami ajari hidup kami gelar gelar du terpuji usekan lamin kesandu sangam riata susah sidakan kekelangan du man gelemen kamilah Yesus kamarapen kami kekelengan du tetap maka kamlah teman kami lalap serasa lalang dibatasi kuasa preman kami gegendu enggo pulung kami krina pasu anandu Yesus kam permakan kami teguh kami krinami mesra bedalan kami diraskan kap terkelip Kinilah ngasupen manusia anggeluh ibas kesah sibadia. Di bata bapanta si mulia ngoroh ibas kesah sibadia guna nampati manusia. Ngaku aku Tuhan, megati lengaku sikapkan pusu ukurku, jadi ingan kesahndu si badiang kuasai kegeluhanku. Kesah sibadia eme penampat si mereken gegeh ras kepentaran si ipadanken di bata man banta. Ngaku aku Tuhan, megati aku lupa, maka enggo ibrendu kesah si badia jadi penampat man bangku. Seh maka megati bene ukurku ibas ngalaken perbeben. Lepa aku ibas mencibalkan diri nang dangi temanku manusia. Mari tole ngejapkan kelepa kenta ibas paksa tenang si benaken. Siakuken dage salah lepak taman di bata arahan dendenta rende kita ibas kitab dendenta 376 sada sesi petelukan ibabai musik ras song leader. Tuhanku, dengkekan
kata pergegeh ibas di bata nari. Selaku persuruhan di bata, aku nahkan kata naman banta, gunam pegegehi kita, ibas geluh enda nina, kubreken kesahku man krina kala, janah krina kala simindo penampatku terkelin kab. Si puji Tuhan arahan dendenta, rende kita ibas kitab dendenta 314, sada si peduakan ibabai musik ras song leader. Relamin kesabadia demi pusuk kami indah, bahan ukur kami salah, ngalokan kata di bata. Kesandung gongiani krina kam go ilayasi, kini tekan tetap pagu tendi kami peterasu grukan kami si mahuli ngardupe tetap terpuji. Bengket kita kubas pengogen kata di bata bagin si pemena, si buat ibas Galatia 5 ayat 16 seh 26. Galatia 5 ayat 16 seh 26, bagenda kata di bata. Kesah si badia ras manusia. Surah-surangku eme kesah si badia min sinegu-negu kegeluhendu, maka olah ikut kendu perukurendu secara manusia. Surah-surah ukur manusia erlawanan ras kesah si badia. Janah kesah si badia erlawanan ras surah-surah ukur manusia. Si dua enda ermusuhan. Janah si enda ertina, maka lah banci idalan kendu pratendu. Adi kesah si badia negu-negu kam, lanai bokam iteruh undang-undang. Perbahanan sirpalasken surah-surah ukur manusia tangkas kap. Sienda teridah ibas erlua-lua, singgesuh, lama tehmela, nembah man berhala, ras rebahan ilmu sihir. Si musuhan, rubati, mecimberu, perampus dengan kepentingan saja nganca iu kurina. Erbahan perpecahan dengan erpihak-pihak. Si cian-cianan, mabuk, pesta minem-minem, seh mabuk ras si debana. Kukatakan man bandu genduari, bagi inggo kukatakan bandu nai maka, kalak sindalankan perbahanan si bagienda, labo banci dat bagin ibas kini rajaan di bata sireh pagin. Tapi ulih kesah si badia eme lid kekelengan, lid keriahan dengan lid kemalamanate, lid kesabaran idalan kena perbahanan si mahuli. Mahuli ia setia, meteruk ukurna dengan ngasuk mengkuasai diri. Kerana sienda lalit si isingatkan pe ibas undang-undang. Bagaimana kalak si enggo jadi si kerajaan Kristus Yesus.
perukuranna secara manusia nggo ibunuhna i kayu persilang rikut ras kerincuhan dagingna bagi pesura-surana. Berkitekan kesasi badia me si mereken kegeluhan man banta maka lagu langkah tape harus rikutkan perhatian kesah laban si meganjang ukurta entah si tokoh-tokohan entah spesi cian-cianan terjang jenda pegogen kata dibata ketuahan kalak si megiken kata dibata dengan si makeken saibas segeluh nasi tep-tep wari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari ras kita artoto kita. Pengatakan bujur simbelin na isahkan kami man bandu Tuhan. Igejapkan kami, kelang atindu, radukan penemanindu kubas kegeluhan kami. Malam mati kami, ibas warindu si badia indah, nggokai brekendu kesempatan man kami, kuna banci permuliakan gelar Tuhan. Janah tekel kami Tuhan, katandu ngenca banci merikan gegeh, merikan krian ukur kubas kegeluhan kami. Kentisik ate kami ipobayak du kami alu kebenaran katandu Tuhan. Gelah arah katandu si kentisik nari idengkahkan kami. Banci yang kai kami ras ipakikan kami bas kegeluhan kami. Kemahandu lalit kebeluhan lalit kepentaran ibas ia. Kam singa jarisa kelah ngasup ia nurikan katandu sentudu bagi surah-surandu. Ngerana kam Tuhan sebab kami kerina engkau sikap dengkahkan kam. Arah anak du Yesus Kristus kami rahartoto dengan ngatakan bujur man Tuhan di bata. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan si jadi tema man bantai baswari indah ibaswari Pentakosta emekap itegu-tegu Tuhan bangsana. Perpulungan sini kelengi Tuhan wari indah sirayakan wari Pentakosta, wari nusurna kesah si badia. Kesah si badia ema penampat sirahna ibas di batanari. Tapi manisikin di bata mereken kesah si badia Janah mankala singalukan kesah si badia kai ngesi terjadi bas geluhna. Adibansi si renungken kai ngikap ndulit perubahan ibas kegeluhan ta kenca kita ngalukan kesasi badie ringan ibas kegeluhan ta minggu indah si peringati wari nusurna kesasi badia si bas kalender gerejawi gerejanta ema 50 wari kenca kekeken Tuhan Yesus. Mari lajar kita lebih arah kata dibata ibas pengogenta si pemenang ibas kitab Yesaya 63 ayat 10 sada se ayat 14 si jadi bahan renungan ta wari indah. Ema bagin kitab Trito Yesaya ibas kitab Yesaya masa kenca bangsa Israel mulih ibas pembuangan nari, pembuangan ibabel nari, lit pergumulan, lit persoalan, lit perbeben si inanami bangsa Israel tupung mulih bangsa indah ku Jerusalem. Janah tetap lit nga usaha bangsa indah guna majekan mulihi bait Allah, rumah pertoton. Kaisi terjadi tupung bangsa Israel mulih ku Jerusalem. Jerusalem lanai bagi situasi barenda, sope bangsa Israel ibuang ku tanah pembuangan. Kota si kidekahenda ibanggakan, lanai ibanggakan. Kota si kidekahenda jadi kebanggaan man bangsa Israel, lanai jadi keriahan man bangsa Israel. Lit perasaan tempat-tempat asing nandangi Jerusalem, anem pesituhuna bangsa indang gumuli ku rumahna sendiri, ku tanahna sendiri. Bahkan si lebih banci teridah identitas bangsa pilihan bangsa Israel
mulihi ipertanyakan. Sebab kai bangsa Israel ngenanami krisis iman, krisis kiniteken. Lit perukuran bangsa indah bahwa dibatan daw ibas bangsa Israel nari. Ibas situasi indah, Yesaya memberikan pengharapan, alung ingetkan uga perbahanan dibata ibas masa-masa singgo lewat. Ibas ayat 10 dai iturikan, uga Tuhan jadi imbang bangsa Israel. Sebab bangsa indah ilawan na dibata. Bangsa Israel lanai jadi teman man dibata. Kiti-kitikan bangsa indah memberontak man Tuhan dibata. Tapi bansi sida situhuna bangsa Israel tertedah ate kubasada situasi ija Tuhan lanai jadi imbang. Tapi jadi teman man bangsa Israel. Maka tersadar bangsa Israel iba situasi kebiaran kearun ati perbeben persoalan mulih itanah pembuangan nari ternyata kelang ati Tuhani si paling penting nandangi bangsa Israel. Maka bangsa Israel tersadar uga perlu na nandangi kelang ati Tuhan. Maka ingat na Tuhan. Maka turah penungkunan ija genduari Tuhan. Ija Tuhan simrikan kesah si badia. Si jadi bahan renungan tawarinda. Ibas Yesaya 63 ayat 10 sada. Lakin ngekap ndumaun eka ngejadi bas kegluhan ta. Tupung lit kenca persoalan perbeben sila bagi ukur. Maka teringat ija Tuhan dai. Ija kelang ati Tuhan. Tapi tupung lit kenca bagi ukur ta meriah siakap tempat-tempat Tuhan terlupakan. Situasi jadi bas bangsa Israel. Mulai tanah pembuangan nari. Identitas sebagai bangsa pilihan dipertanyakan mulihi. Ingat ja Tuhan. Ja kelang ati Tuhan. Engkai maka dibatala nampati bangsa Israel. Anem pinggu mulih ibas tanah pembuangan nari. Tapi dibata tetap minras bangsa Israel lenda. Perpulungan sini kelangi Tuhan. Kai ninandai Yesaya 63. Situhuna mabai bangsa Israel kelah ulang lupakan uga perbahanan dibata nandangi kegluhena. Peristiwa simbalin silabu terlupakan ibas sejarah perdalanan bangsa Israel tupung Israel ibebaskan i Mesir nari. Tuhan lamatkan bangsana alumentasi lawit erbelah ibahan Tuhan. Gelah Israel bansing lewati lau simbagesi. Sejarah silabo bansi terlupakan ibas perdalanan bangsa Israel. Mentasi lau simbages perdalanan bangsa Israel paguh. Desken kuda imbal-bal. La pernah tertuk-tuk seh kutujun. Jadi teridah bahwa dibata betul-betul menyempurnakan perdalanan kegluhan bangsa Israel. Desken rarasan lembu si igera kubaluran si muhumur nakal. Ingan si aman, nyaman, kencabas perdalanan seh ku daerahna juah-juah bangsa Israel. Enda kerina terjadi sebab Tuhan lid ibas pihak bangsa Israel. Lid tetap tan Tuhan negu-negu bangsana. Jadi bansi sidat maknana. Tupung bangsa enda jadi pemberontak man Tuhan. Iperimbang na Tuhan labu kejuah-juahan didatkan bangsa Israel. Tapi tupung bangsa enda mindo pengampunan man Tuhan. Tuhan sidahkan kelang Athena. Yesaya mewakili bangsa Israel. Mindo man Tuhan, kelah Tuhan tetap negu-negu bangsana. Tuhan tetap berpihak man Israel. Hubungan Tuhan ras bangsa Israel kembali pulihkan. Lanai lit persoalan antara dibata ras bangsa Israel kiti-kitikan perbahanan tah pelagu langkah bangsa Israel silasen tudu bagi surat-surat Tuhan. Perpulungan sini kelangi Tuhan. Kerana perbahanan Tuhan mensidahkan ia lebih-lebih bangsa Israel.
tupung Israel ndarami di bata sideban, jem teridah bahwa Tuhan lebihan asangkan di bata sideban. Teridah uga di bata gegehen asangkan di bata sideban. Tetap itegu-teguna bangsa inda sah kutujune. Ras ein sidahkan adilakin itegu-tegu Tuhan bangsa Israel, bangsa inda labo jadi kaipe. Lagi kap ndui kangi jadi bas kegeluhenta. Adilakin itegu-tegu Tuhan kegeluhan kuras kegeluhan du. Kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Labo isi pe aku, labo isi pe kam. Adi labo lit bekas penegu-negu Tuhan ibas kegeluhenta. Perpulungan sini kelengi Tuhan. Warinda, wari Pentakosta, wari nusurna kesasi badia. Bagi perdalanan kegeluhan Maria ibas invokasyon tandai. Situasi si labo menukah ngalokensa. Sekala singudang-udah denga, langa erjabu, tapi ikatakan pagi mehuli kulana. Lange kap ndue perbeben, persoalan, adi kap ndu langa erjabu, tapi natang tua. Tapi situasi kai si jadi, sila bagi ukur Maria, ngasup ia ngalakensa, sebab kesah si badia nusur kubabona. Yakap dunia indah labu kita ngasup, tapi pengasup di bata kita rah penampat kesasi badia. Begem makna nusurna kesasi badia iman bantai basuarinda. Mabai kita ngasup ngalakan perbeben kegeluhenta. Bagi kai sialami Maria. Dunia indah ngatakan lah mungkin. Tapi ternyata mungkin lebih-lebih Tuhan. Arkitikan penegu-negu Tuhan. Maria ngasup dungi kai si harus ilakukenna. Perpulungan sini kelengi Tuhan relajar arah pengalaman kegeluhan kini teken bangsa Israel. Mungkin konteks si berbeda, tapi esensi na bansi seri. Kubas kegeluhan tapi kita lah setia dalankan perintah Tuhan. Maka likenca perbeben, persoalan sidarami Tuhan. Likenca sila bagi ukur jah Tuhan. Likenca si mungkin melalakal perbeben repa kubas kegeluhenta jada ge Tuhani. Tapi si tuhuna je harus yendeskan geluh taman Tuhan. Bagi kaini na kitab je sayandai. Tupung kam darami Tuhan ingat perbahanan Tuhan madbandu. Bas gedang-gedang kegeluhendu. Pentakosta emawari nusurna kesasi badia. Labo berarti warienda ngenca kita ngalukan kesasi badia. Tapi si tuhuna kesasi badia enggo iberikan man banta. Ras tetap iberikan man banta terus menerus nemani ngarak-ngarak kegeluhan kita. Kesasi badia kari nampati ngajari mabai kita geluhkan kegeluhan ta bagi kai sura-sura Tuhan di bata. Lanai bagi sura-sura daging ta. Lanai sura-sura ukur manusia. Adi geluh ta go idemi kesah si badia Tuhan. Ola katakan geluh ta lid ibas pembabai kesah si badia. Ola katakan geluh ta lid ibas pembabai kesah si badia Tuhan. Adi lid dengar si musuhan. Adi lid dengar rubati. Adi lid dengar macimberu. Adi lid dengar perampus. Adi lid dengar kepentingan tangan syukuri. Bagi kainnya kitab Ogenta ibas si pemenandaan, ibas kitab Galati. Adilit dengan ngasi cian-cianan, lama teh mela berarti labu kita ngeluh. Iteruh pembabai kesah si badia Tuhan. Tapi ngeluh si babai kesah si badia berarti geluh te tercermin kai ulih kesah si badia. Lid kekelengan, lid kemalaman ati, lid kesabaran, lid meteruk ukur. Terkuasai ta dirinta ulih kala singgo geluh kesah si badia ibas kegeluhanna. Perpulungan sini kelengi Tuhan warienda malam mateta ras pengatakan bujur simbelin naman Tuhan nusurna kesah si badia Tuhan man banta mabai kita ngejapkan penemani Tuhan ibas kegeluhanta
bagi kai si gejapkan bangsa Israel. Uga pembabai Tuhan, uga penegu-negu Tuhan nandangi bangsana. Latru kuri bangsa Israel, kuga pembabai Tuhan. Tapi ternyata Tuhan mabai bangsa indah. Itegu-tegu Tuhan bangsa indah. Seh kubas ingan si sekel mahuli naman bangsa Israel. Janah teridah ubas kegeluhan tapaksa genduari. Bagi Tuhan tetap negu-negu bangsa Israel. Bagi kama penegu-negu Tuhan kita ibas kegeluhan ta. Alu kuasana, alu pembabai kesasi badia, itegu-teguna kita telah tetap berpengarapan. Sidahkan dagi kegeluhan tinda, kegeluhan kala singgo ngalokan kesasi badia Tuhan. Kala singgo ngalokan kesasi badia Tuhan, berarti igejap kena penegu-negu Tuhan ibas kegeluhan na. Kala singgo igejap kena penegu-negu Tuhan ibas kegeluhan na, berarti pembabai kesasi badia Tuhan ni hadir ibas dirina. Si mali enggo lepas simbaru gora. Perukuran silanai payo, perukuran si remusuhan, rubati, macimberu rasudebanna, lanai lit ibas kala si geluh nanggo itegu-tegu Tuhan. Tapi kegeluhan kala singgo itegu-tegu Tuhan, ras kala singgo geluh na ipinpin kesasi badia, si tuhuna teridah arah pengeranana, perbahanana, perukuranna, bekekabe kini takena ilebe-lebe Tuhan. Identitas anak Tuhan ini tetap teridah ibas kegeluhan ta. Kai pesi jadi perbeben lah bagi ukur persoalan kegeluhan. Tapi adi Tuhan tetap negu-negu kegeluhan ta. Bagi Tuhan tetap negu-negu kegeluhan bangsa pilihanna. Bagemkam pengharapan ta. Tetap Tuhan dibata negu-negu kegeluhan ta. Jangan tetap si gejapkan. Tuhan tetap ras kita. Rasdatkan kerian ukur sirahna ibas Tuhan di batanari. Amin. Mari ras kita ertoto kita. Ikatakan kami bujur man bandu Tuhan, kata andunggoi bagikan kami. Bagi kam tetap negu-negu bangsa Israel. Bagem kam pengarapan kami, penegu-negundu kegeluhan kami, ibas perdalanan kegeluhan kami Tuhan. Janah tek kami Tuhan, kesahdu si badia, singgoi pesusurndu, kubas kegeluhan kami kerina perpulungandu. Mabai kami, geluhkan kegeluhan kami, bagi singena atindu Tuhan. Lanai surah-surah daging kami, pebelin kami, tapi surah-surah pebelin kami, bas kegeluhan kami. Sampati kami Tuhan, kelah banci yang kai kami, ras ipakikan kami karena katandu, ibas kegeluhan kami. Arah anakdu Yesus Kristus, kami rahartoto mantuhan di bata. Amin. Mari dage siakukan pengakuan kini takenta, bagi krina kalak Kristen ibas dunia indah, ninta dage skalak-skalak, aku tek mandi bata bapa silar sibar kuasana, sina palangit rasdoni. Aku tek man Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhanta, si jadi arah kesah si badia, tubuh idur si ngudang udanari, si so kliaman, tergelar si Maria, si ngenanami kinisran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakukan ku kayu persilang, mati, cenari kuburkan, nusur kudoni kematen, peteluarikan go keke ibas si mati nari, nangkih ku surga, perkundulna arah kemuhan di bata, bapa silar sibar kuasana, cenari rahmaya pagi, ranakan singgeluh ras singgo mati. Aku tekman kesah si badia, janalik sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Kenduari sepaksana kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan di bata, kata di bata si jadi pala si bas kita ngendeskan persembahan si tersurat ibas Mazmur 50 ayat 23 nina,
Ngatakan bujur ema persembahan si pahagakan aku. Jana si patuh ngikutkan aku, tentu ku kelini. Tupung sisakan persembahan ta, ras kita rendi. Ibas kitab mendendenta nomor 315, ipandu pemusik ras song leader ta. Simpartu pemerendu, jujur kendukap man bangku, mengkakel maukurku, laku lupa lias atendu. Alo kendu oh Tuhanku, persembahan anakmu, usikanlah pasu-pasu, peteguhi perpulunganmu. Menisi isuan kami, epekap ibas kam nari, kuasandu mahan catura, kuasandu mahan caerbuah. Alo kendu oh Tuhanku, persembahan anakmu, usikanlah pasu-pasu, peteguhi perpulunganmu. Mari ras kita artoto, karena persembahan ta ras syafaata artoto kita. Bapa kami seringan ibas kini rajaan surga, ikatakan kami bujur man bandu Tuhan. Sebab igejapkan kami penemanindu radukan kelang atindu kubas kegeluhan kami. Malam dingin meriah ukur kami Tuhan, sebab igejapkan kami penemanindu kubas kegeluhan kami. Tuhan tanda meriah ukur kami bas kerina pasu-pasundu kubas kegeluhan kami. Ngokai pepulung kami persembahan pengatakan bujur kami man bandu. Pasu-pasundu persembahan kami indah. Ajari gereja Tuhan, kuna bansi makikan persembahan kami indah. Kuna pebelangkan beritandu si meriah. Tuhan ibas kesempatan indah. Retoto kami nandangi kerina ngawan ni perpulungandu. Ibas GBKP Ronggun dia Litua Timur Indah, baik Mamre, Moria, Saitun, Permata ras KKR. Tuhan kam temanna, kam sekawalna, ibas perdalanan kegeluhanna, ibas situasi kegeluhan kami paksa genduari Tuhan, terkiti-kitikan wabah virus corona, situhu-tuhu mabai kami kubas situasi sila bagi ukur kami, baik ibas pendahin kami, baik ibas perekonomian kami, BGKP langaka kami bansi pulung ibas rumah pertotondu, kuna bansi ras-ras pulung ras muji kelarndu Tuhan. Retoto kami nandangi kerina ngawani perpulungandu, kamsi masu-masu kegeluhanna Tuhan, berekendu kesehatan, berekendu kejuah-juahan, terkhusus kamsi cukupi kerina keperluan ngawani perpulungandu, ibas paksa si genduar indah Tuhan, redahin kam, tek kami cidah kendu kuasandu, nandangi kerina kegeluhan ngawani perpulungandu, kujapa pe kami laus, kaipe aktivitas kami, kaipe pendahin kami, jaga kawalindu kami Tuhan, ipadaundu kami basmara pinakit nari, telah mejuah-juah kami Tuhan, idatkan kami krian ukur, ras pasu-pasu ibas Tuhan di bata nari. Begem pengarapan kami, rekuasa kam nandangi dunia indah Tuhan, cidahkan kelang atindu nandangi dunia indah, tek kami banci ngadi wabah virus corona indah, cenah kami pikrina banci beraktivitas bagi biasana, tole pegegehindu kini teken ngawani perpulungandu Tuhan, anempe kami langa banci pulung jumpa sadara sedebanna,
Ola air bahan kami sirang daw ras kam. Ola air bahan kami la muji kam ras pebadiakan gelar ndu Tuhan. Tapi pengasup ndu kami iba situasi endape tetap kami ngerembakkan diri kami ras kam. Tertotope kami Tuhan nandangi kerina kemahandu singlai kami bas runggun indah. Man kerina pertua diakan radukan emeritus. Tuhan dibatasi masu-masu kegeluhena, simberikan kesehatan, kejuah-juahan, kelah tetap ngasup setia dahikan dahin Tuhan, anempe bas situasi indah, terbatas kel kami banci, terbahan bagi kai singena atindu Tuhan, tapi lahir bahan kami leja-leja, kuna ngiahkan, kuna dukung, bagi kape guna notokan perpulungan du. Ibas kesempatan indah pertoto kami, nandangi perpulungan Tuhan, kekelangan kami serta wati beruginting. Jatuhan paksa genduari, iba situasi kegeluhena, iba situasi pendahinna, bagi kape iba situasi kesehatanna. Paksa genduari mungkin lit perbebenna Tuhan secara pribadi, ibas pendahinna, kamsir kuasa Tuhan, kamsing kelengi kekelangan kami indah, sidahkan kuasandu, sidahkan kelang atindu nandangi kegeluhena, kelahna bas perdalanan kegeluhena pe tetap ia sehat ras mejuah-juah. Bagi kapir toto kami nandangi kemahandu pertua nande awen. Tuhan dibatasi masu-masu kegeluhena, simberikan kesehatan, simberikan kejuah-juahan, pinakit ibas daging kulana pelampas erleka, tole gegas simbaru idat kena ibas Tuhan di batanari. Kesehatan si sempurna idat kena ibas Tuhan di batanari. Bujur Tuhan bas kerina kelang atindu kubas kegeluhan kami, begem kam pengarapan kami kelang atindu nandangi bangsa ras negara kami, begem kam pengarapan kami nandangi pemerintahan kami Indonesia indah Tuhan. Kelahna pemerintah kami pe berekendu kepentaran kebijaksanaan kuna banci ngaturkan bangsa ras negara kami indah tetap menghuli bagi singena ati Tuhan. Ampuni kami bas kerina kekurangan kami Tuhan, kelah tetap kami metunggung iklari anak-anak-Ndu. Arah anak-Ndu Yesus Kristus kami rahartoto man Tuhan di bata. Amin. Kenduari sah kita kubas perpadanan man di bata. Nggoisahkan Tuhan pada namrikan kesasi badia, kuna nampati ras ngajari anak-anakna. Erpadan aku, o Tuhan, mereken pusu ukurku, jadi ingan kesasi badia, ngajari ras nampati aku. Kesasi badia ema dibata sirah ringan ibas kegeluhandu. Erpadan aku Tuhan, tetap ingat kam singiani diringku arah kesahdu si badia. Kame penampatku sim pengasup aku ngalakan kerina perbeben geluhku. Gelah kita tetap ibas perpadanan taman di bata, mari ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 244 ayat si pemena ras si petelukan ibabai pemusik ras song liderta. Tuhan, bangkatku pusuku maka kata sini suan turara serbuah pe kami bas ibatana Kepala
ras kitar toto bagi pertoton sinya jari Tuhan ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, kelarndo ipo badiamin, rahmin kini razando, sehlamin pratendo ibas doni enda bagi ni surga. Berikan min man kami, nakan cukup ibas waris senda enda. Alami min salah kami, bagini alami kami salah kalak kempak kami. Olamin kami babakam kubas percuban, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap si mada kini razan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin. Turang rasenina, pakaikanlah kegeluhan do jadi ingan tading kesah si badia. Cenari, alokan pasu-pasu, idur di bata nari. Di bata si mada perkuah ati, si engkau nenahkan kam, ku kemuliaan si rasa lalap ibas Kristus, jadikan kam serta, tetap megagah dengan pagu. Ia ngasi mada kuasa serasa lalap. Amin.